Menteri Bakmi Yakapawa and Electricity hak Sorgar Mizoram UF Roding Liana ulakno bakakali basenran u kalash apen sange hak Shipai Assam Rifles hak Sor Jong ka Aizol. Uroding Liana hak sngi palai khat nyotri ubana risau ulakno bakakali basenran u kalash abat kat bau dangwan phai na East Mizoram Champhai District. Manamar kene gajing shabat ka kali Menteri Kalami Gajiania ka bakluit bha Hapdeng ki arliang mamla. Nakaliang ki Assam Rifles kelapan pau gajing pensange ia ka kali kalong namar bakati ka kali Menteri ka klem shabat ha gajing kenra ka blale ha Aizol. Katba nakaliang Menteri ka Mizoram ulong bagi Shipai ki labo e gajing ger ha NH Sanpusau halenti ka Aizol material bat pensange ia ka kali basenran u wat hadin bala pensyai bau de Menteri Sorkar. इसका परमिट में हम करूँ है वही सी कौन बोला कौन ऑर्डर किया आपको